भाजपा उम्मीदवार जयंत कुमार राय ने किया चुनाव प्रचार। भाजपा उम्मीदवार जयंत कुमार राय ने फुलवाड़ी में चुनाव प्रचार किया है। आज जयंत कुमार राय ने जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा इलाके में जमकर प्रचार किया। आज सुबह उन्होंने गोड़ा मोड़ से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क शुरू किया। इसके बाद वे भोला मोड़ पहुंचे और पुटीमारी जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने फुलवाड़ी के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। साथ ही फुलवाड़ी पश्चिम धनतला में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। बताया गया है कि तृणमूल और अन्य पार्टियों को छोड़कर कई लोगों ने आज जयंत कुमार राय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए हैं। যেখানে যাচ্ছে সেখানে মানুষের বিপুল উৎসাহ আমাদের সাথে জয়েন করতে যাচ্ছে। আর বুঝতেই পারছেন পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থা, তাতে বিশেষ করে নারীদের উপর যেরকম অত্যাচার চলছে, তাতে মায়েরা বোনেরা আজকে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। আজকে তার জন্য মায়েদের দেখুন কি উপস্থিতি। শুধু তাই না, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানকার যে চোরের উপদ্রব, তার থেকে ফুলবাড়িও সেই চোরদের উপদ্রব থেকে বঞ্চিত হলো না। আর এদেরকে হটানোর জন্য আমরা লেগে পড়ছি। আমাদের এই চোরদেরকে আমরা উৎখাত করি। বিপুল সারা ফুলবাড়ির প্রায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির সবগুলো বুথেই যাওয়ার চেষ্টা করছি। এখন ফুলবাড়িগুলো কমপ্লিট করছি।